बांग्लादेश रे गठित होईछि मध्यवर्तीकालीन सरकार। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस नेतृत्व में गठित सरकार ठारू बांग्लादेशवासी अनेक किछि आशा करिबा स्वाभाविक। तेबे बांग्लादेश अस्थिरता भारत उपरे विशेष प्रभाव पकाइथिबा परिलक्षित होईछि। प्रतिदिन हजार हजार बांग्लादेशी चिकित्सा पई भारत को आसंते। सेथि मध्यरे अधिकांश रोगी कोलकाता, भुवनेश्वर, भेलोर आदि स्थान को जाइथांदे, जेउथिरे संप्रति भट्टा पड़िछि। कोलकाता देखा मिली चिकित्साधीन थिबा किछि बांग्लादेशी सुस्थ होई नथिले भी निज देश को फेरिबा पई व्यग्र, कारण सेमानक परिवार अस्थिर मध्यरे रहिछन्ते। अनेकंक घर जाली दिया जाइछे, केतेकंक हत्या कर जाइछे। सेहिपरि वर्तमान परिस्थिति रे अनेक भारत को चिकित्सा पई आसुनाहांते। एहार सीधासलख प्रभाव पड़िछि घरोई हॉस्पिटल उपरे। कोलकाता रे एभली किछि हॉस्पिटल रहिछे जे कि केवल बांग्लादेशी रोगी उपरे निर्भर करिथांते। सेहिपरि एहाकु केन्द्र करी परोक्षरे स्थानीय अंचल रे थिबा औषध दुकान, होटेल गुड़िकर व्यवसाय उपरे मध्य प्रभाव पड़िछे। गाड़ीते आइलाम देश ट्राभेल्स थेके, এখন বাংলাদেশ যাব। জি চিকিৎসা হ্যাঁ হয়ে গেছে। জি এখন বাংলাদেশ ফিরবো। আগুন জ্বলছে, এখন তো ভালো হয়েছে, পরিবেশটা ভালো হয়েছে আর কি। ওখানে আমি শুনলাম এখন অবস্থা একটু খারাপ, কারণ হচ্ছে আপনার প্রচুর পরিমাণে লুটপাট হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে আপনার দোকানপাট ভাঙচুর হচ্ছে। অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে এতদিন কিছু করতে পারেনি, তাদের ভিতরে একটা ক্ষোভ ছিল। তো এখন যখন তারা একটু সুযোগ পেয়েছে, সেই ক্ষোভটা আসলে তারা বের করতেছে। এটা আবেগ মানুষের, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে আশা করা যায়। খুব টেনশন হচ্ছে আমাদের, লোকজন কেমন ওই পাশে যেতে পারবে কি, তার জন্য একটা খুব টেনশন হচ্ছে আমাদের, যে ওইখানে কেমন কি থাকবে না থাকবে। আমরা চাচ্ছি ওরা ওখান থেকে চলে আসুক। बांग्लादेश पद्मा इलिसर स्वाद नियारा। वर्तमान इलिस उत्पादनर प्रकृष्ट समय। सेथिपाई प्रतिदिन शताधिक इलिस बोझई ट्रक सीमांत अंचल दे भारत को आसी थाए, जोंथिरे रोक लागिछे। चोरा पथरे इलिस तुलनात्मक भावे कम आसुथिबारु इलिस मूल्य सीमांत बजार रे बहु मात्रा रे बढ़ी जाइछे। ও বাংলাদেশ থেকে ইলিশ না আসলে দাম বাড়বে, কমবে না। দাম মানে বাংলাদেশ থেকে যখন আসবে তখন দাম কমবে। গত বছর তো এই সময় মাছ এসেছিল বাংলা, দাম কমে গেছিল। এখন যদি বাংলা না আসলে তার দাম কমার কোনো লক্ষণ নেই। দাম তো চড় গিয়া, তো বাংলাদেশে ইলিশ আসছে না, বাংলাদেশে ইলিশ আসছে না বলে আপনার কোলাঘাটে আসছে, দাম তো এমনি বেশি আসছে। এতে খুব পরিস্থিতি খারাপ, এতে ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে পারছি না, আমরাও মাছ পাচ্ছি না এবং মাছের দাম খুব বেড়ে চলেছে। এতে আমাদেরও অবস্থা খারাপ এবং ক্রেতাদেরও মন পোষাতে পারছি না আমরা। पर्यटन क्षेत्र में मध्य भट्टा पड़े, कारण दुई देशर पर्यटक माने वर्तमान स्पर्शकातर परिस्थिति अच्छे। बांग्लादेश अशांतिर निया जलुथिबारु ना बांग्लादेशी निज देश छाड़ी भारत को आसीबा पई चाहंती, ना भारतर पर्यटक बांग्लादेश जीवाको इच्छा प्रकाश करुछन्ते। तेणु पर्यटन और धार्मिक क्षेत्र में मध्य एही ध्वंस लीला बाधक साजिछे। बांग्लादेश रे वर्तमान अशांतिर निया जलुची एवं नूतन सरकार गठन होइतिले सुधा परिस्थिति स्वाभाविक नु एवं सेटु बांग्लादेश बारंबार सेमानक निकट फोन आसुची एवं सेमाने फेरी जाउछिने। कार्यत हास्पाताल रे एई जो परिस्थिति सृष्टि होइची, हास्पाताल गुड़िकर रोगी संख्या ह्रास पाउछन्ती एवं एई चिकित्सा क्षेत्र रे जो वाणिज्यिक दिग थिला सेथिरे भट्टा पड़ुची। तेणु बांग्लादेशर जो अशांति परिस्थिति केवल पश्चिमबंगर यही वाणिज्य हास्पाताल नुहे, अन्य क्षेत्र में भट्टा पड़ी परिलक्षित हो। तेणु यह किभरी सुधार आसो, यही परिस्थिति किभरी नियंत्रण से विषय नहीं वर्तमान प्रश्न उठी। वीडियो जर्नालिस्ट समर दिशान प्रमोद महांती, कलिंगा टीवी।